प्लीज मत जा, प्लीज मैं तेरे को मिस करूंगा यार, प्लीज मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मत जा। Start this catfishing. Big catfish. Woo-hoo. You I eating? think it's catfish. What? It's gotta be. Getting off the bottom's a little bit tough. Yeah. We'll be eating good tonight. পাত্রী দেখতে গিয়ে যদি দেখেন মেয়ের মা একাই 100 আর মেয়ের বাপ চুপচাপ, তাহলে আপনি চুপচাপ চাটা শেষ করে কেটে পড়ুন।